O, game na. 4-3 yung score, lamang kami isa. Paring Arle. Yan ang pangbato. 4-3, 4-3. Ito yung, parang dito yung ano, yung chip cook mo. Huwag ka muna magluto, magpasinkanton ka muna. Nag-LBM niya ngayon, nag-LBM. Okay na? Game na. Okay na, parang bola na. Okay. Foul. Lumabas. Okay, wala. Bah. Lakas talaga yung angkol ah. All for. Pasok. Wala talaga. Okay, atin. Mang Jim. Sayo. Okay, lamang isa. Yosin nyo. Ayos, wala pa rin. Paul. Oo. Bola. Yan, lamang isa. Tira. Lakas talaga ni Albert ah. Lupit. Okay. Napaganda pa ang tapik. Buti hindi napasok. Nanalo na kami isang beses. Ito yung pang rebansa. Galing. Okay. All five. Galing Mang Jim ah. Ano yan? 55 years old na yan. Lakas pa. Sige. Ingat. Bato. Okay. Lamang isa. 6-5. Yakapin mo.
Lakas lang nasa loob. Lakas na ni Uncle ah. All six. Magandang laban guys. O, change na. H6. Nagtupuin siya parang Arle oh. Change court. Oh, malakas pa rin oh. Stepping. Yung pa. Kitang-kita yung CCTV yung pa. Play oh. Yeah, kay 2 points. Pasok. Ayun. Wala. Oh, lamang dalawa. 8-6. Lamang ang dalawa team namin. Ba, yun. 12, 12. Ay, 10-6. 10-6 pala. O yan. Yan, narangin mo Albert. Malupit yan sa dos. Oh? Okay. Ten six. Ya, tirahan nyo dos. Position. Tumama sa ulo, pre. Kitang-kita sa CCTV. May video. May video. Ha? Mamaya ano ba siya? Tira lang kayo. Banat mo. Oh, tigil kayo. Tigil doon. Tira lang kayo. Ate na ba? Tira. Ala, tira tayo pa. Ilalim. Okay. 10-0. 10-7. Yosin nyo kay para makadalawa. Play. Anjir tak po. Kita. Laban ba? Laban. Pasok pre. Okay. 10-8. Dalawa na lang. Lamang yung 10. Dalawa. Doon, kabila. Lamang pa kami dalawa. Kabila. Oh, kabila. Tira. Kapos ako. Lakas na rin Uncle. Terto. Okay, banak mo.
Okay. Ayun na yan. Okay. 11. 11 with 8. Ayan na. Okay, wala. Ayun, lumabas na. 11 8. Tatlo lamang natin. Oh, bola natin ha. Foul. 11 8. Kabila, oh, kabilang tao, gilid, walang tao doon, oh. Kabilang side, walang tao. Bal. May lamok. Leo. Dua. Teka karne. Leo, ano ni? Pasok mo daw. Yan na. Ilalim ha. Awan, taldo. Oh, wala pa rin. Foul. Sayang. Okay. Kalat. Oh. Wala. Ikaw. Hala! Hindi kita tinulak ah. Ikaw na tinulak siya ah. Solo. Solo flight. Solo yung mama. Uy! Sakto sa kilikili. Kakol. Play. Oh, ganun mo. Dos. Go. Wala. Okay. Poret. Lamang apat, guys. 14. Oh, poret, pe. 14-8. Oh, 14-8. Tatlo na lang. Game na. Yeah, ingat kayo dyan ha. Yung dos, oh. Eh, nakuha mo. Wala, talagang okay. 9.
3-9. Shoot ka lang doon. 3-9 yung kay Jason dyan oh. Yung dyan oh, yung bago mag ano. Okay. Oh, naka-record oh. Ah. 3-9. 3-9 nga. Ito, sabi niya sa video daw. 3-8 tama. Kanina pa yun eh. Kanina pa yun eh. Limang lamang namin. Oo. 49 nga. Sige na. Sige na. Ano ba sinasabi? 10? Ah. 14-8 nga kanina. Ah. Sige. Basta tatlo lang. 39, 39, tatlo lang eh. Nakakira isa. Ano ba? Apat na eh. Di apat lang pare. Eh, last na. Mainit na. Isa lang kayo eh. Last. Ayun, sa video raw oh. Apat na lamang. Ito nagpapit score. 13-8 nga yung kanina. Tapos yung shoot ko. Tapos last one. Last one. Kanina pa yun eh. Sige. Kasi ano lang kayo kanina eh. Nasa... Basta mainit. Pero nagkalituhan na guys. Korte na. Oo. Kasi na. 39. 39. Ay, 39. 39 na, 39. Go. Lalim. Malapit ang sigalit. Pare. Na. Okay yan. Sana ko. Dosa. Salah. Bakit? Saan? Basta depensa lang. Thirteen line daw. Hindi pa. 17 eh, apat pa. Oh, dalawang dos. Batamin sila na yan makakaw. Oh, nga na. Batamin sila na. Kita mo. Sige, ganun tayo, ganun na. Kapitap tapalaw. Oh, nyagit ka. Oh, sige, dos. Hoy! Wala. Pataw! Pataw! Malakas. Lalayo ah. Ah, Paul. Paano na yun? Napatik pa yan. Bilis ka. Isa pa gulo. Tira! Oh. Box! Oh, hindi na nakabalik sa Opo, pula natin. Babert ka. Umawak na naman ito kagabi. Uno na lang uno. Nakasuya pa yung head fight. Okay. Diba? Tira. Wag. Tayo. Dito. Ilaan ko. Po, sak. Oh, 14 ah. 14. Tumatalbos sa kusang lumalapit yung bola sa kanila eh. Kahit pumesto ka. Ay, kusang lumalapit yung bola sa kanila. 49 ah.
Wag na malito ha. Okay. 10. 4-0. Kaya sinyo kay apat lang yan. 4-0. 4-0. Play na. Ah. Tira na dos ulit. Wag. Sisira play mo. Luwag. Ayun, lugar. Okay. 5. 5-0. 5-0. 5-0 na. Ah, 5-0. Yung dos. Ito, malupit yan sa dos, yung dala ng bola. Okay. O, baba. Okay. 6. Last. Bato. Naligo tayo ng asin pare-parehas. Pinamalas. Asin kapangan pang taboy ng malas. 6-9. Nanuno. Okay, game. Umikot pa. Okay. Talagang minamalas. Pre, nilalaglag yata yung laro nyo ah. Ang layo. Kaya pa yan. Oy. Kaya pa yan. Kaya pa yan. Oo, kaya yan. Huwag kang kampante. Ilang dos lang yan. Oo, Mang Jim. Oo. Pag-asa. Ilang dos lang yan. Okay. Henyo. Yeah. Kaya pa yan. Ilang dos lang yan. Tatlong dos lang yan. Yeah. Tangkal. Yung ano, pass break. Okay, takbo. Bigay mo. Okay. Binigay na nga. Lapit. Okay. Thank you, game. Kung nag-20-20 kayo, Dalawang kung nakarenta sana kami. nanalo, guys. Dalawang beses. Thank you. Lupit talaga, pero Arle, yes. Talaga. Talagang pangbato sa Alpala.